Rohan Kaute. Speaker sir, notice of 0 hour mention. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to the non-maintenance of the SAG ground located behind the electricity department at Sukur, Porvorim. This project is a youth-centric initiative with state-of-art facilities such as basketball court, skating rink and a mini football ground. However, this premise has been lacking maintenance and simultaneously used for nefarious activities, due to which it has become a risk to the residents of the area. In addition, there is no supervisor for the premises, no security personnel, electrical fixtures are not maintained, electricity is disconnected due to non-payment of bills and pending infrastructural works. This project has substantial government investment and therefore its concerns needs to be addressed on priority. Presently, this place is causing insecurity and anxiety amongst its residents despite constant follow-up by me and subsequent meetings with the concerned officials, which have all been in vain. Hence, this project is now proving to be a liability for its residents instead of being a sports complex. The steps government proposes to take in this regard. सांगू? Speaker sir, एक ग्राउंड बाबून त्यांना आमकां करून दिल्लो, स्केटिंग रिंक, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड हो सगळो वेवस्था तयार करून दिल्ली. 3 वर्सां जाली, 4 वर्सां जाली. आतां स्लोली ते मेंटेनन्स वाडपाक लागला. थंय मनीस जो दवरला तो मेंटली सारको नाशिल्लो आमी चेंज करपाक लायलो. आज पर्यंत चेंज करूं ना. मिटींग घेतली कित्याक थंय इनसेक्युरिटी इतली जाल्या की बांदला, वेवस्था बरी बांदली, सेक्युरिटी कोणूच ना. सेक्युरिटी चेंज करपाक मागली. तुमच्या डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन सुद्दां मिटींग घेतली अलॉंग विथ द रेजिडेंट्स. लायट स्पीकर सर सच्या मागीर चलना. कित्याक काय म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान डिस्कनेक्शन केला. 2.5 लाखाचें बील. A sports department which is talking about national games, wanting to produce state level, national level players, हे बारीक गांवांनी बरे प्लेयर तयार जाता आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आसा. थंय लायटीचें तुमी बील पे करूना म्हणून थंय सद्या वेवस्था लायटीची डिस्कनेक्शन केल्लें आसा. थंय रातचे भुरगे येवन बाटल्यो फोडटात, कॉप मारतात, गार्बेज झोन केल्लो आसा विच इज कॉजिंग इनसेक्युरिटी की सगळ्या कडेन काळोख आसता. ही वेवस्था तुमच्या नजरेक, तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या नजरेक हाडिल्ली आसा. आतां हे नजरेक हाडून जवळ जवळ 2 म्हयने जाले, 1.5 म्हयनो जालो. आतां पर्यंत एक एक्शन घेतिल्लें ना. थोडें क्लिनिंग बिनिंग केलें, पूण मेजर इश्यूज जे आसा, जे लायटीचे बील पे करपाक जाय, सेक्युरिटी जाय, मनीस मेंटेनन्साक जाय, हे आज पर्यंत घाल्लें ना स्पीकर सर, विच इज एक्चुअली मेकिंग अ गुड प्लेस into a place of where insecurity for the people is there. And रातचे ते रेजिडेंट्स रावतात थंय वचून बाटल्यो फोडप, व्हडल्यान बोवाळ करप, इट इज बींग मिसयुज्ड. आमी पुलीस पेट्रोलिंग मागलें, पुलीस मदीं येवन पेट्रोलिंग करता, पूण सेक्युरिटी जागो तांचो. सो ताजे खातीर स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता की हे 0 hour मेन्शन जरी आमी घेतला जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दॅट पार्ट ऑफ सुकूर बिहायंड इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन. आनी तुज्या कडल्यान म्हाका एक फिक्स्ड एश्युरन्स दी, जरी 0 hour आसलें की अमके दिसांनी आपूण करून घेता म्हणून. कित्याक तूं शो मास गो ऑन म्हणटा पळय तशें म्हाका फक्त हें इतले दिसान करून दिता म्हूण सांग भुरग्यांच्या खातीर. स्पीकर सर, जेन्ना बाब आमचो रोहन खंवटे हांणी जो 0 hour'चो क्वेश्चन हें रेस केला 0 hour की लायटीचें बील फारीक करूं ना म्हणून, हांवें ऑलरेडी आमच्या स्पोर्ट्स डायरेक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी तेणें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां बील फारीक कर आनी हें कर म्हणून. आनी तें ताबडतोब जातलें, तुजें कांय प्रॉब्लेम ना. कितले दीस? ह्या 2 म्हयन्या भितर तुजो 2 म्हयने? पण हे रोखडें जातलें रे. फुडलीं जी कामां आनी 2-3 हात न्ही तुजी. लायट चालू करपाक लाय मरे, फाटल्यान बसता पळय, तुजो फाटल्यानूच बसता पॉवर मिनिस्टर. स्पीकर सर, हें बहुजन समाजाचें सरकार स्पीकर सर, आनी आमी जे कितें गोश्टी केल्यात त्या आमी 100% कंप्लीट करतले. हेजे बद्दल कोणें शंका घेवची न्ही स्पीकर सर. कारण आज तूं जाणा नॅशनल गेमा खातीर केदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाले ते तूं जाणा. ग्राउंड्स हें कसलें घेवन बसला स्पीकर सर. हांव तें लायटी तुजें आहा पळय तें ऑलरेडी हांवें पळयलां. ऑनरेबल मिनिस्टर फक्त मागता जे तुजे हांवें विशय मांडल्या आपूण 8 दिसान करून दिता म्हूण सांग. आय एम सॅटिस्फायड. स्पीकर सर, जेन्ना म्हाजे नजरेन आयला तेन्ना हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तें ऑलरेडी जातलें, कांय भिवू नाका. दुसरी गोश्ट तुका सांगता हांव, तूं थंयचो सारको नामवंत आमदार खंयचो पर्वरीचो डायनामीक, हे ग्रावंडाचे मोड तोड बीड तोड करतात ते मातशें तूं लक्ष दवर तेजेर. त्या भुरग्यांक सांग स्पोर्ट्सान भाग जा, स्पोर्ट्सान चडांत चड लक्ष घाला म्हणून.
मोडतोड खेळप अरे आनी जागो कितें दी मरे करप करून बाबू आं? वॉचमॅन अरे, सेक्युरिटी तुझी व्यवस्था तयार वॉचमॅन करून म्हणटा दी तूं वॉचमॅन मरे त्या मतदारसंघाचो सगळो कंट्रोल Speaker करपी स्पीकर सर स्पीकर सर सर स्पीकर म्हाका सर बाबू कडेन आनी कांय मागपाचें ना फक्त 8 दिसान करून दिता स्पीकर सांगून तितले हांव हांव सॅटिस्फायड तुका ही सगळी सेक्युरिटी बिक्युरिटी सगळें कितें आहा पळय ते 2 म्हयन्या भितर हांव कंप्लीट 2 महिने लागा रे 2 महिने लायट तुका रोखडी दिता जिरोवर नी मरे रे 8 दिसान दिता म्हूण सांग मरे सोंपलें पण बाकीचे उतर दित मरे तूं ते तांकां भुरग्यांक जे मोडतोड करता पळय हय, ते तांकां स्पोर्ट्सान घाल बरे खेळाडू जावन दी लांबून तूं म्हाका 8 दिसान जागो या जालें आनी तेंय तुजें एप्रुवल करून घेतला तुवें 2 लाखाचें तुजें फ्लड लायटीचें आहा तेंय घेतलेलें फाटल्यान फाटल्यान येस ताकाच सांग चर्चा हालिमाव सर